Oh, naghukas-hukas si Maral. Bawal naman daw maghukas-hukas Maral kay dakponon ra na. Bawal maghukas-hukas. Oh, Yang ano na video man po kadihang naghukas-hukas ko. Naunsa naman yung bayhana ni? basin day maibog si Mita nimo. Iya. Napay maibog. Iya na kang immunize. Ha? Na tanawa si Maral guys, naghukas-hukas. Ngano pud ganing nagvideo-video ka Mura rin na ba- nagahukas ta. Murar bag na itutoy. Unsa ko day? Pareha ko ninyo nga mga bay ga utwal ng tutoy. Naunsa naman yung bayhana ni? Di na ka mag-video-video diha nga naghukas-hukas ta diri. Naunsa naman unsay dagway na to diha. Dagway gyapon god. Dagway nga murag Maral. Dagway nga. Hapon na tingsunggaw na ra barog manok. Pasagdain na ng ting sunggaw diha. Aro manok oh. Oh, videohan ng manok. Oh. Na ara na Sunggawan sunggaw no ni Maral guys, duha ka buok. Pang lami kay na pang tinula ba. Comment daw og unsay lami ana pang sahog sa tinula. Na, mao to guys. Sunggawa na kay ato man na. Oh, nalami gid kay to guys. Balda kas tag-iya na. Di na lagi mag Galatab-latab ang sabaw ato. Latab-latab. Og sunggawon to ni Maral. Naunsa naman yung bayhana ni? Mabugnaw na imong kape, higupa na na. Matulon putag apila ng pagkahigupa. Kabalo ka gagapangapit ta dire. Kay Saman, ayo pagilabot. mingon nag lalok. Lalok. Pagkaulawan jud tanan ayo na lagi sig video ba kay gahukas ko dire. Usay dagway na ko diha naunsa naman yung bayhana. Dagway ragud gyapon. Na mao na si Maral guys. Gwapong taro. Usay gwapong taro. Way taya, way lumpin. Pagkaulawan taning bayhana ni tama na lagi na mag-video-video ba kay mabiral ta. Mao na si Maral guys. Tama na ba? Oh,